So the exercise of Lara, this exercise category understand, you have to try to understand it. So I'm going to explain it two different ways, Vamos a explicarlo de dos formas, Okay. So, first way of doing it. Laura is 55 years old. Tenemos que Laura 55 años. So, Laura is 55. Laura is 55. Susan has 1/5 her age. Susan es un quinto de la edad de ella. Susan is 1/5 her age. Susan is 1/5 her age. Susan equals 1/5 her age. Laura. 1/5 Laura age. 1/5 her age. Un quinto la edad de Laura. 1/5 Laura age. Plus 11 years. Plus 11 años. Plus 11. Jane's age is the difference between Laura and Susan. So we have another girl named Jane. Hay otra nena que se llama Jane. Her age, la edad de ella, es Laura menos Susan. Is Laura and Susan difference. The word difference means minus. La palabra diferencia, restar. Laura and Susan. Recapitulamos todo lo que hemos visto ahora. Hemos visto mucha información. No es difícil, simplemente entiende lo que te dicen. So, first off, Laura is 55. Laura is 55. Now, they say Susan. Susan is, tiene, has, tiene, equal, 1/5, un quinto, 1/5. Her age is Laura, la edad de Laura, plus 11 years, más 11 años. 1/5 Laura plus 11. Y después al final dice, Jane's age is the difference between Laura and Susan. Jane es la diferencia de Laura y Susan. How old is Jane? So ABCD is how old is Jane. Vamos a empezar a hacerlo. So Laura is 55, aquí va un 55. Here goes a 55. Cuando tú tengas una fracción y quieres saber cuánto representa un número, tú multiplicas. When you have a fraction and you want to know what it represents of a number, you multiply. So we multiply 1/5 times 5 times 55. Un quinto por 55. Abajo tiene un 1. It has a 1 in the denominator. Multiplicas para el lado. Multiply to the side. 1 por 55, 55. 1 times 55 is 55. 5 por 1, 5. 5 times 1, 5. 5 por 1, 5. Y ahora estás dividiendo 55 entre 5. 55 divided by 5 is 11. Te da 11. Plus esto, this other number. So Susan, remember this is Susan. Esto es Susan. Susan is 11 plus 11. 11 más 11. Susan is 22. Susan tiene 22. So, Jane, queremos sacar Jane. 55 que es Laura. 55 Laura minus 22 Susan menos 22 de Susan. Game over. 55 minus 22, 33. Tranquilo. Mucha gente no lo entendió. Tranquilo. Por eso estoy haciendo un video. Hay otra forma de hacerlo. Let's do it a different way. For the people who didn't understand. So, Laura 55. Laura sigue siendo 55, como dijimos ahorita. Laura is still 55. Susan has 1/5 her age plus 11. So Susan is 1/5 her age, Laura, plus 11. Y ahora al final, Jane is the difference between Laura and Susan. So Jane es la diferencia. Jane is the difference. Let's write Jane mejor. Jane es la diferencia de Laura y Susan. Is the difference between Laura and Susan. La palabra difference es de restar. So, if you don't know how to work with fractions, si tú eres de las personas que no sabe trabajar con fracciones, en tu papel de fórmulas dice que un quinto es 20%. 1/5 is 20%. It's in your formula paper. Y nada,
20% of Laura, 20% of Laura, plus 11 es Susan. Eliminamos la fracción. So, a Laura le sacamos el 20%. So, we're going to get 20% of Laura. Laura is 55. Laura 55, le sacamos el 20%. 20% of 55. Siempre que tengas por ciento, 2 para el frente y multiplica. 12.20 and we multiply. 5 por 0, 0, 5 times 0, 0. 5 por 2, 10, 5 times 2, 10. Espacio, space. 5 por 0, 0, 5 times 0, 0. 5 por 2, 10, 5 times 2, 10. Sumaste, add it up. 1, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 2. So 20% of 55 is 11. El 20% of 55, 11. Plus 11, más 11 más, plus 11. Susan is 22. Susan tiene 22 años. Susan is 22. So Susan is 22. Susan tiene 22. Laura is 55. Laura is 55. 55. Jane es la resta de esos dos. 55 minus 22, game over. 55 menos 22 te va a dar a 33. There you're going to get 33 and you're done. That's it! So this exercise that we just discussed is category understand. You cannot memorize it. You have to understand it. You have to understand the process. In the ASVAB, maybe instead of 1/5, it's 1/6 or 1/8 or 1/10. Instead of 55, it could be 45, 35, 75. We don't freaking know. So, este ejercicio es categoría entender. No te lo puedes memorizar. Los números pueden ser diferentes. No te lo puedes memorizar. Tienes que tratar de entenderlo. Ve el video 2 veces, ve el video 3 veces. Trata de entenderlo. Y en práctica me pides y discutimos unos similares. Este se llama el de Laura. Bueno.